Hi guys. So today we are going to discuss about adjective. So what is adjective? Adjective means kata sifat. So the functions of adjective is to modify noun or pronoun. Jadi dia untuk menerangkan kata benda atau kata ganti. So for example here is blue. Like blue table, maka dia akan meja yang berwarna biru. Jadi kata blue menerangkan table, bukan warna yang lain tetapi yang warnanya biru. Kemudian misalnya lagi uh, white coat. Nah, jas berwarna putih, bukan jas hitam atau jas warna lain. Kemudian the characteristics. The first one is dia munculnya setelah to be. Jadi nggak bisa nih kalau nggak ada to be dulu. For example, kamu cantik, bukan you beautiful, tapi you are beautiful. We are young. I am smart, for example. You are smart. You are successful. You are happy. uh, we are successful, for example, maka harus ada to be-nya. Kemudian muncul sebelum noun. So it is different to Indonesian language. Kalau bahasa Indonesia biasanya itu gadis cantik. Jadi noun dulu baru adjective. Nah, kalau English kita adjective dulu baru noun. Beautiful girl, beautiful beautiful painting, blue sky, deep sea, smart students, big house, white lion. Kak, itu yang diawali dengan adjective dulu, baru diikuti dengan noun. Yang berikutnya adalah dia muncul setelah verb, tetapi verbnya ini yang berkaitan dengan alat indera atau sense verb. Jadi misalnya nih, biasanya verb itu diikuti dengan adverb. For example, saya nyetir dengan cepat. I drive quickly. Nah, biasanya kan pakai li ya, quickly itu kan adverb. Tetapi di sini nggak usah pakai li. Kenapa? Karena untuk sense verb ini atau linking verb ini dia harus diikuti adjective. For example, the food taste delicious. Makanannya rasanya enak. Jadi tidak boleh the food taste deliciously. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan fungsi dari adjective ya. Adjective itu menerangkan kata benda, maka delicious di sini menerangkan makanannya, bukan menerangkan taste-nya. The music sounds good. Maka good di sini bukan menerangkan sounds, kedengaran, tetapi menerangkan musiknya. Musiknya itu kedengarannya enak. Yang enak apanya? Bukan cara mendengarkan, tetapi adalah musiknya. Kemudian Kendall Jenner looks beautiful. Kata beautiful ini bukan menerangkan cara melihat, tetapi menerangkan Kendall Jenner. I feel good. Good di sini menerangkan I-nya, bukan menerangkan feel-nya, bukan cara merasakannya, tetapi perasaan saya atau saya saat ini sedang merasa enak, maka menggunakan I feel good. Oke? Oke, now let's move on to this one. Nah, adjective itu biasanya ciri khas dari adjective itu adalah for example nih, akhiran os di sini misalnya jealous, nervous, ish, selfish, childish, optimistic, creative, emotional, competent, consistent, important, constant, resistant, joyful, harmful, useful, useless, harmless, hopeless, crazy, happy. Ini adalah ciri khas dari adjective. However, adjective juga bisa dibentuk dari verb ing kalau dia aktif dan verb 3 kalau dia pasif. For example, interesting, menarik, boring, membosankan. Tetapi kalau akhiran ed, maka dia pasif ya, merasa atau yang di gitu ya. Interested, interesting, menarik, berarti interested itu adalah tertarik, boring, membosankan, bored, merasa bosan. For example here, the smiling woman berarti wanita yang tersenyum, yang sedang tersenyum, aktif ya. Look so beautiful. The running man, pria yang sedang berlari. Nah, tetapi kalau akhiran ed di sini, maka kata the kissed girl, kiss-nya ini menerangkan girl, gadis yang dicium.
Kemudian the punished students. Nah, para mahasiswa yang dihukum. Kalau punishing teacher berarti guru yang menghukum. So that is the difference. I'm sorry I use like punished, punishing itu cuman untuk membedakan aktif dengan pasif ya. Kemudian berikutnya adalah ejang. Ejang itu adalah noun yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi misalnya di sini adalah ada kata benda school, ada kata benda table. Dua-duanya adalah noun. Tetapi ketika digabung, maka di sini kalau kita gabung yang di depan fungsinya sebagai adjektif. School table berarti meja sekolah, bukan meja makan, bukan meja rapat, bukan. Kemudian field trip for example, berarti perjalanan lapangan. Case study, studi kasus, bukan bukan library study for example. Kemudian library research, maka penelitian yang dilaksanakan atau yang menggunakan metode pustaka, sedangkan research library berarti perpustakaan yang digunakan untuk penelitian atau untuk riset. So, tergantung dari kata benda yang di belakang ya. Oke. So that is ejang. And then now let's take a look at the exercise. Let me zoom in. Oh, I think it's too big. Okay. So her kindly words of thanks made me feel appreciating. Nah, this one we can see her kindly words. Jadi ucapan terima kasihnya yang kindly, yang ramah, yang lembut, yang enak, yang baik. Made me feel. Jadi subjeknya adalah words, kemudian verbnya adalah made me feel. Nah, tadi ya ada sense of feel. Nah, ini merasa. Kalau merasa di sini merasa menghargai. Padahal kalau ucapan terima kasihnya dia membuatku merasa, berarti kan saya yang merasa dihargain ya. Jadi bukan appreciating tetapi appreciated. Jadi ini kesalahannya. Kemudian yang berikutnya, after the earthquake, assistance was sent to the damaging areas. Kita perhatikan di sini ada damaging areas, wilayah yang merusak. Nah, padahal harusnya kalau yang terkena earthquake harusnya wilayah yang rusak ya. So this one bukan damaging, it should be damage. And then the next one is your view has some validity. However, we do not have a like opinion. Okay, so guys, let's take a look at this. Let me zoom out a moment. Okay. So there is a like opinion, dan ada a like this one. Yeah. Okay, now let's discuss about it. What is it? What is a like opinion? Your view, subjeknya view, verbnya has, objeknya some validity. However, adalah conjunction, kata sambung, ada subjek, ada do not, ada verb, kemudian ada objeknya adalah a like opinions. Kita fokus di sini. Now, I'm going to discuss about like and alike. So, what is it? Alright, so like and alike itu adalah artinya itu, jadi alike itu artinya suka, mirip. Sedangkan alike dan unlike itu artinya sama-sama mirip. Kita bahas dulu, wait a second please. About this one. So ada peraturan di sini, jadi alike itu artinya mirip, sedangkan like juga artinya sama, mirip atau seperti. Akan tetapi there is a regulation bahwa kalau alike itu terletak di belakang dan dia tidak boleh diikuti noun. Jadi kayak for example, Rafli and his mom are alike. Ini artinya Rafli dan ibunya mirip. Nah, jadi kata alike-nya di belakang. Rafli and his dad are not alike. Maka posisinya juga sama ya. Rafli dan ayahnya tidak mirip. Tetapi kalau like itu biasanya di depan atau di tengah dan dia harus diikuti noun. Like his mom, Rafli is generous. Seperti ibunya, Rafli itu baik hati atau dermawan. Unlike his mom, nah kita perlu perhatikan ya, berarti intinya adalah
Kalau alike tidak boleh diikuti noun, sedangkan kalau alike atau unlike diikuti dengan noun. Kita lihat di contoh soalnya, this one. Nah, ini karena ada alike opinion, maka tidak boleh pakai alike, tetapi menggunakan like opinion. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau alike tidak boleh pakai kata benda. Kalau mau pakai opinions, jangan pakai alike, tapi pakai like. So, we do not have like opinion, so it is incorrect. And then number 4, it is likely di sini sepertinya gitu ya, that the early seminar will not be the most interested. Kalau seminar itu bukan tertarik ya, tetapi menarik. Jadi bukan the most interested, tapi the most interesting. And then number 5, I prefer a live theater show to a movie. I think that is correct. Subject I, verbnya prefer, live theater show. Jadi bukan recording tapi live show ya, just like live match gitu, live football match. Maka di sini adalah siaran langsung. So it is no problem. Number 5 it is correct. And then okay, so this one is incorrect. And then number 6, the thesis of your essay, subjeknya the thesis, verbnya was not very well developed. Kalau thesis itu dikembangkan ya, so it is no problem. Number 7, the asleep children were wakened by the loud sound of the crashing thunder. Nah, ini bukan asleep children, tapi the sleeping children. Okay, so number 7, it is incorrect. Number 8, during the nightly show, nightly news show itu maksudnya berita yang disiarkan setiap malam. There was a lively. Nah, ini bedanya sama live sama lively ya. Kalau live show itu berarti siaran langsung, sedangkan lively debate itu maksudnya debat yang hidup. Maksudnya yang debatnya itu nggak diem, nggak anteng gitu. Is there any question? No, we don't have any question, etc. Jadi anteng. Tetapi kalau lively di sini ramai debatnya ya. Misalnya debat yang banyak uh, para para member debatnya atau para peserta debatnya saling memberikan argumen, itu adalah lively debate. So number 8 it is correct. And then number 9, his car was struck, subjeknya car, verbnya was struck by, struck means verb 3 ya, jadi dia posisinya pasif, by an uninsured motorist. Jadi pengendara sepeda motor yang uninsured, yang tidak diasuransikan, tidak memiliki asuransi. So number 9 it is correct. Number 10, the subject is the girl, verbnya was. The girl was all alone and feeling lonely in the darkened, frightened house. Nah, rumah yang darken, rumah yang gelap, tapi di sini bukan frightened ya. Frightened itu merasa takut. Jadi bukan rumahnya yang merasa takut, tapi rumah yang menakutkan. So it's not frightened, but frightening house. So number 10, it is incorrect. So I hope it is clear. And now let us move on to adverb. Okay, so what is adverb? Adverb means kata keterangan. Tapi kalau di sini kita fokusnya ke kata keterangan adverb of manner ya, kata keterangan cara. Nah, di sini fungsi dari adverb di sini adalah to modify verb, menerangkan adjective, dan menerangkan adverb. I'm so sorry, ini bukan menerangkan noun ya, harusnya menerangkan adverb. Jadi saya buka di sini aja biar tidak ada kesalahan. Jadi menerangkan adverb. Karena kalau menerangkan noun itu kan fungsinya adjektif ya, sama menerangkan adjektif. Oke, nah di sini ada banyak macamnya. Ada adverb of time, kata keterangan waktu, frekuensi, intensity, etc. Tetapi fokus kita di sini hari ini adalah adverb of manner atau kata keterangan cara. Kata keterangan cara atau adverb of manner itu biasanya dibentuk dari adjektif dengan akhiran ly. For example, beautifully, quickly, silently, carefully. Tapi ada pengecualian di kata hard. Jadi bukan hardly, good bukan goodly, fast bukan fastly, dan late bukan lately. Okay. And then, now let's go back to our module.
For example here, dia karakteristiknya adalah muncul setelah atau sebelum verb. Dengan catatan tidak ada noun, nggak ada kata, tidak ada objek atau tidak ada kata benda ya setelah verb tersebut. For example, the students work hard. Mahasiswanya bekerja giat. Kemudian bekerja dengan keras. The girl smiles so sweetly. Jadi langsung. The singer sings very loudly. The man drives fast and furiously. The man furiously and fast drives. The man slowly drives. Ini harusnya the man drives slowly. Kurang man guys, I'm so sorry. The patient is examined carefully by the doctor. Atau the patient is carefully examined by the doctor. Ingat, tidak ada noun ya, nggak ada kata benda. Akan tetapi kalau ada kata benda gimana? For example tadi, the boy eats silently. Boleh. The boy silently eats. Boleh. Artinya, bisa muncul sebelum atau setelah verb. Jadi langsung eat silently boleh, silently eats boleh. Kemudian drive slowly boleh, slowly drives boleh. Tetapi kalau kita tambah kata the candy, nah sudah ditambahin kata benda satu aja, maka tidak bisa kita menggunakan peraturan seperti ini. Kalau udah ada kata bendanya, sudah ada noun, maka kita hanya boleh menggunakan kalimat seperti ini. The boy eats the candy silently. Jadi objek dulu, noun dulu, kata benda dulu, baru kata keterangan. The boy silently eats the candy. Jadi nggak boleh kita bikin kalimat begini. The boy eats silently the candy. Clear, yes? The woman drives slowly. Boleh. The woman slowly drives. Boleh. Tetapi kalau kita tambahin the car, maka bolehnya the woman drives the car slowly. The woman slowly drives the car. Ini bedanya apa sih? Kalau the woman drive the car slowly itu berarti lagi sudah dalam on process of driving dan drivingnya slowly. Tapi kalau slowly drive the car berarti baru in the beginning ya. Dia pelan-pelan menyetir mobil. Jadi nggak boleh kita bikin kalimat the woman drive slowly the car gitu, nggak boleh. Oke? Terus, Miss, kalau misalnya ada noun, ada adjective, ada adverb dalam satu rangkaian itu gimana? Pokoknya intinya adalah adjective itu selalu sebelum noun. Jadi misalnya very beautiful woman. Nggak boleh beautiful very woman. Especially trained diving athlete. Atlet diving yang ditrain secara khusus. Jadi nggak boleh a trained diving especially athlete. Oke? So here is some example. Number 1, the mother was pleasant surprised. Ini pastinya udah ada adjective surprised, maka bukan pleasant aja ya, tapi pleasantly. Jadi dikejutkan tapi bahagia, kejutan yang membahagiakan, maka pleasantly surprised. Tapi kalau yang nggak enak, Miss, misalnya ya shockingly surprised, for example. The salespeople frequently visit. Nah, ini sudah benar, jadi sering mengunjungi. Bukan the salespeople frequent visit. He was driving an expensively sports car. Nah, di sini nggak pas ya. Jadi bukan expensively, tapi expensive aja. Expensive sports car. Kalau kita pakai expensively bisa nggak, Miss? Bisa, tetapi harus ada kata kerjanya. Misalnya, mobil yang dibeli dengan mahal, expensively bought sport car gitu. And then number 4, there is a special program on TV this evening, so it is no problem. She was chosen for the leading part because she sings so well. Nggak masalah ya, no problem. Jadi dia munculnya karena setelah kata sings, maka bukan so good tapi so well. And then number 6, the car was not complete ready. Nah, Anda aja bacanya udah nggak enak nih, harusnya completely ready. So it is incorrect. And then number 6, oh sorry. Number 6 it is done. And then number 7, it was difficult to believe that we read in the news that what we read in the newspaper was a truly story. Nah, ini nggak bisa, harusnya true story. Points will be subtracted for each. Nah, incorrectly answered question. Jadi
pertanyaan yang dijawab dengan tidak benar. Berarti ini harusnya adverb. So, it should be incorrectly answered question. Kalau pertanyaan yang dijawab dengan benar menjadi correctly answered question. The production manager quietly requested a complete report, harusnya ya, bukan completely. Complete report of the terrible incident. The children finished their homework quickly so that they could watch TV. So no problem, number 10, it is correct. So I think that's all for adjective and adverb. And now let's meet another time. Bye.